Hello! Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to another podcast. Hopefully you're enjoying these podcasts. This is day for quarantine, self-destruction, self-isolation. Self-isolation. Hopefully you guys are also self-isolated, and hopefully you guys are taking care of yourselves and your family members. Before we start the podcast, I just want you all to hold up your glasses of tea right here. Do a cheers with the person that you love. Drink the chai. And make sure that you pause the video and subscribe to the channel. You don't really have to click pause on the video because we will do that for you. Because Sundas and I, that's all we do. So make sure that you subscribe while we pause the video. बिल्ली को अगर कुछ हुआ हो ना मैं तो छोड़ूंगा नहीं. वैसे आपको कुछ हुआ तो नहीं? मरी पड़ी रहती है वो सारा दिन. उसको कुछ हो भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा. Shut up. Okay. Continue watching the podcast, guys. Okay. A1, alhamdulillah. Assalamualaikum everybody. How's it going? Hopefully you guys are doing Gucci Manucci. What the hell? That's a slang in Canada. Yo, you Gucci Manucci? Gucci Manucci. Gucci Jab Manucci. go outside. So आज मैं तुम्हें Canadian slang सिखाता हूँ. For example, Gucci Manucci तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी ना मैं सीखूंगी. अच्छा. Gucci Manucci. So you can say. Gucci Manucci. मैं खुद भूल गया हूँ Canadian slang. इतना time हो गया. ये अटैक करने लगी किसी पे. Gucci Shit. यार मैं बिल्कुल भूल गया अपना Canadian slang. Anyways, alright. So by the way, I just wanted to ask you guys, how many of you use Samsung? How many of us use Samsung? 2 people? Yeah. How many of us use iPhones? 1 person? How many of us use Google devices? Maybe somebody? Well, I just got this wire in the mail, and it has all 3 ports into one. Oh, दिखा? मैं हूँ. देखो, मैं हूँ. ये हूँ मैं भी हूँ. लगाओ. ये मैं हूँ. लगाओ इसका. That's so nice. If I can charge, like I actually have an iPhone जिससे मैं ये charge करता हूँ, and I do have a Samsung phone जिससे मैं वो charge up कर सकता हूँ. So that's pretty convenient. Anyways, the point is that if you have multiple phones or not, but you're looking for one wire that charges all the phones, you can go get this. It's by this company called Maximus. And you can find the link in my description below. Go click on that link. I want you all to click on that link and just check out their products. They're amazing products. Yeah, and if you cool like it, you can purchase it for yourself or your loved ones, or you can gift it to somebody. But anyways, yeah. अच्छा सोचो तुमने भी इसके बारे में इतनी चीजें बता दी. मैं होती मैं कहती इसमें 3 ports है बस. Technically speaking, that's the मैं इसका description सिर्फ for ये it. रिव्यू देती कि ओ ये केबल है और इसमें 3 ports हैं. एक मुझे अपने इस फोन हाथ का में लग 3 रहा उंगली हैं. है. एक मुझे अपने फोन का लग रहा है. बाकी 2 देखे नहीं कभी. पता नहीं क्या सीन है. Achha, so you messaged me earlier today. You said that that you're पहले बताओ मुझे. coming and joining the Apple family. मैं हाँ. नहीं पागल हूँ सुनो मैं. ये बकवास नहीं करो. तुमने मुझे कहा था. अभी मैं इतनी एप्पल इलिटरेट हूँ. मैं एप्पल खोलूंगी मुझसे यूज ही नहीं होगा. ये लो. कैसे नहीं यूज होगा? तुम्हें बेसिक्स तो आती हैं. हाँ, मेरे फोन का पासवर्ड तुमने सीखा हुआ है. आधा से ज्यादा दिन तुम मेरे फोन पे होती हो. Do you guys know anybody like cousins? Okay, मामा को भी मेरे फोन का पासवर्ड नहीं पता. But somehow Sundas has figured out what my phone's password is, and she literally opens it in my. लेकिन तुम्हें ट्रस्ट है ना कि मैं मैसेजेस नहीं पढ़ती. हाँ, मैसेजेस ना पढ़ना, गैलरी में ना जाना. गैलरी फिर पीछे क्या रह गया. गैलरी में तो जाऊंगी और मैं दिखा के इससे पूछती हूँ कि ये तुम्हारी कब की तस्वीर है. ये तुम कहाँ गए वैसे. तो शामिर होता है कि Can you imagine someday you're in my gallery and you're like, and then you just close the phone quietly and you just put it down and then you're just looking at me and you're just like, I'm gonna go home. पता मुझे नहीं. I don't feel good. बाद में विजन्स की पूरी फिल्म शुरू हो जाए कि ओह ये no. Yeah, what is it? What is it? I think people in like old times when they never had phones, they weren't so scared about just the basic interaction with another human being, I think. Because now if you think about it, everything has changed. Like the way you meet people has changed. So it has completely changed the way you meet people. Like even people, I think back in the days, I think being a celebrity was much more easier than it is today. Because you cannot afford to make a mistake in this day and age. True. For example, agar tum, let's say कि पहले if you're smoking a cigarette, sahi hai, and like
somebody would come up to you and you're like a known personality and you're hiding it from people. So yeah, you can easily get away with it because there's no pictures being taken, nobody can document anything. So yeah, for example, exposure भी नहीं रहा हुआ था ना तब पहले. Mahira Khan smoked a cigarette and she got busted and everybody started hating on her, even though more than half the world smokes cigarettes. जैसे जैसे चीजें आपकी इम्प्रूव होती जा रही हैं वैसे वैसे आपकी प्राइवेसी खत्म होती जा रही है. तुमने वो शो देखा ब्लैक मिरर्स? हाँ वो बहुत माइंड था. माइंड था क्या? माइंड टू? माइंड ब्लीप. Smart, she turned her mic off and said the word. Anyways, yeah, तो उसके अंदर like the whole show, her episode is different and each episode is like about something crazy that's going to happen in the future. For example, one of the episode वो new थी ना कोई हर चीज के टेक्नोलॉजी के बारे में या क्या? They were about technology, they were about behaviors, they were mostly based in the future, most of the episodes. So one episode had basically the technology that your eyes are going to be replaced with lenses that record 24/7. Oof. So you never forget a conversation. You never forget a conversation. So for example, उसके अंदर दिखाया हुआ कि वो दोनों मियाँ बीवी लड़ना शुरू हो जाते हैं and he's like तुमने ये कहा था and she's like नहीं तुमने ये कहा था. So they just go back in time and they're like ले पुत्र दूध का दूध पानी का पानी. अब बता. You know what I mean? तो ये लड़कियों के साथ तो वैसे भी यही होता है. नहीं लड़कियां ना सिचुएशन दिमाग में बनाती है. सिचुएशन दिमाग में बनाती नहीं है. जो सिचुएशन होती है हम उसी को सामने रख देते हैं कि ये सिचुएशन पहले भी हो चुकी है तो भाई ज़रा आप याद कर लें. क्योंकि लड़कों की ज़रा मेमोरी का इश्यू होता है. मतलब बहुत सारी बातें आ गई थी एकदम से. मेरा वाला जो था ना उसकी मेमोरी की तो नहीं. I think girls remember a lot of minute details. Guys don't remember details as such. लड़के क्योंकि इतनी वो डेप्थ में नहीं जाते ना. I think guys don't go into the depth because they don't have time. Time नहीं है वाकई. हाँ ये भी. You know they're busier. Importance भी नहीं पता ना. Yeah, it doesn't matter. मतलब कि जैसे अगर मैं तुमसे मिलूंगी मुझे होगा कि अच्छा तुमने शर्ट अच्छी पहनी हुई है, अच्छा तुमने इसके साथ पैंट अच्छी, तुम कहोगे कि मतलब अलमारी खोली थी यही सामने पड़ी हुई थी पहन ली मैंने. सोच के नहीं पहनी. really funny. लेकिन अच्छा लड़कियां बिल्कुल तुम सही कह रही हो. Like girls remember कि उन्होंने कल क्या पहना हुआ था, फलानी लड़की ने परसों क्या पहना हुआ था, किसी लड़की ने कपड़े रिपीट किए, उनको उस चीज का पता होता है. तुम्हें नहीं पता होता? नहीं शुक्र है. गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा. तो you know girls की मैं बात कर रहा हूँ. नहीं तुम गैल हो, मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ. तुम गैल हो. सही है. So तुम्हें नहीं पता होता ये चीज, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये चीजें पता होती हैं और लड़कों को नहीं पता होता. बिल्कुल भी नहीं इंपॉर्टेंस देते ना. लड़कों का यही तो होता है, बहुत इजी गोइंग होते हैं कि मतलब बस ठीक है अगर तुमने लाल कमीज के साथ पीली पैंट पहनी हुई ठीक है भाई तू खुश है ना, बात खत्म. I think guys can also afford to be a fashion disaster. Girls can't because of there's so many eyes on it. What he said. Do you have issues with staring? Like if you go out, do you feel a lot of people stare at you? तुम्हें बल्कि मैं बताऊं, एक हम लोग तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें ना इश्यूज़ होने लग गए. अब इश्यूज़ नहीं होते थे क्योंकि हमें पता था कि आप निकले हुए हो, आपने शेड्स नहीं लगाए हुए गाड़ी में क्या, तो आपको लोग अगर देख रहे हैं तो आपको पता होता है कि लोग आपको देख रहे हैं ना. अच्छा अयान जब आया ना तो अयान पीछे बैठा हुआ, मैं आप ही और अयान थे, हम लोग उसको ना नाश्ते पे लेके जा रहे थे. अयान is my younger brother. He also इसका lives in भाई. Canada. Yeah. अच्छा तो वो आया हुआ और वो बैठा हुआ तो ना आके, अच्छा वो भी बहुत ना इजी है, बहुत उसको भी इश्यूज़ नहीं होते कि क्या किसने क्या कह दिया या किसने क्या पहना. ये सारे भाई माशाल्लाह इस तरह के हैं. तो अच्छा अब क्या सीन होता है कि ना अब मैं और आप ही बैठे हुए साथ, एक मोटर बाइक आके रुकती है तो थोड़ी देर हुई सिग्नल पे रुके हुए थे. अयान कहता है सुंदर ये लोग देख क्यों रहे हैं? मैंने कहा हाँ ये बाइक वाले, हाँ मुझे पता देख रहे हैं. क्या मतलब है ये देख रहे हैं? शीशा खोलो. मैं इनको क्यों, मैंने शीशा लॉक किए हुए थे, शीशा खोलो मैं इनको बताऊँ. मैंने कहा अयान मतलब इतना इश्यू नहीं है, मतलब कुछ कर नहीं सकते हम. क्या मतलब हम लोग कुछ कर नहीं सकते? पागलों की तरह देखे जा रहे हैं. मैं इनको देखूंगा, नहीं मैं इनको देखूंगा. फिर ऐसे करके बैठकर उनको देखता रहे और फिर उन बेचारों को शर्म आई है कि वो बेचारों को तो नहीं, खैर मतलब वो फिर उन्होंने मुंह उधर किया क्योंकि I don't know what it is, man. I don't know. It boggles my mind that some people, not everybody, but some people are just so stupid, and
like when they lock their eyes on a girl, they just won't let go, and it's literally uncomfortable for the guy who's with the girl too. हाँ, So for example, मैं तुम्हें बताता हूँ ना, अब मैं अपनी एक friend के साथ मैं एक mall में था, सही है, और अल्लाह की कसम I still can't forget this day that we were walking down an aisle in the mall, सही है, हम लोग stores जा रहे थे, मुझे कुछ कपड़े वगैरह खरीदने थे, सही है, and she's walking with me and I was on her right side, तो एक मेरे इस side से ना एक अंकल दूर से चलते हुए आ रहे थे, so she was walking right here, I was here, अंकल सामने से walk करके आ रहे हैं, and literally quite far away the uncle started looking at her. And I was like, is this uncle looking at you? Because if somebody's making eye contact with you, you can tell. So she literally looked up like this and she's like, yes. And I was like, okay. मैंने क्या किया, मैं अंकल की तरफ यूं करके देखता रहा हूँ, सही है, वो अंकल आ रहे हैं, वो जैसे जैसे अंकल आ रहे हैं मैं उसकी तरफ यूं देख रहा हूँ, और सुंदर उसको एंड वक्त तक बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ कि मैं उसको देख रहा हूँ, और उसकी आईज इतनी ज्यादा लॉक थी उसके ऊपर कि he literally went past me right to this point, he was looking and then he started looking and he never realized कि I was looking back at him. और अभी तुम्हें ये नहीं पता, that's how much he was locked on to him. और तुम्हें अभी ये सीन नहीं पता कि तुम एयरपोर्ट्स पे जाओ ना यहाँ के, वहाँ पे ये सीन होता है कि आप, मतलब मेरा ये होता है कि मैं ना वहाँ पे पूरी चादर पैरों तक लेके जाती हूँ, लेकिन वहाँ पे ये सीन होता है कि अगर आपको कोई देख रहा है ना तो वो ये भी चाहता है कि आप भी उसको देखो, मतलब वो आपको तब तक देखेगा जब तक आप उसको देख नहीं लोगे ना कि हाँ भाई मुझे पता चल रहा है आप मुझे देख रहे हो, मतलब अगर आपको पता है कि मुझे, जैसे मुझे पता है शावीर मुझे देख रहा है तो मैं बस अवॉइड करूँगी कि मतलब देखता रहे दफ़ा, लेकिन जब तक मैं शावीर को ऐसे नहीं देख लूँगी ना तब तक शावीर देखना बंद नहीं होगा. या फिर मुझे एक दफ़ा याद है कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ी हुई थी, किरण खाला को हम लोग लेने गए थे, हम लोग खड़े में तो एक बंदा ना साइड से आ रहा है, वो मुझे इस तरह देख रहा है, मेरा मुंह सीधा, और वो देखता रहा, और वो ना जब तक साइड से आता गया और जब तक वो मेरे सामने आके उसने मेरे साथ बकायदा इस तरह आई कांटेक्ट नहीं कर लिया ना, तब तक उसने मुझे देखना बंद नहीं किया. ये वाली चीज़ बहुत होती है कि मतलब हम देख रहे हैं, हमें भी देखो, हमें भी देखना यार, हम भी तो कुछ है, हमें भी देखो यार, ये गलत बात है. मुझे क्यों देख रहे हैं, आप भी देखें ना. नहीं ये गलत बात है, आप हमें ना देखें भाई, ये भी गलत बात है, आप भी हमें नहीं देख रही, आप भी तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपको देखने में, आप भी टाइम वेस्ट करो भाई, आपके पास इतना नहीं. I just don't understand it. ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. It's just past me. I just don't understand. Like I love everything about this place, but if there's one thing that I absolutely hate with passion, it's the fact that people literally make you uncomfortable by just looking at you. और ये ऐसी क्वालिटी है कि ये बहुत कम कमीनों में होती है, बहुत कम. एयरपोर्ट पे तो भरी हुई है, एयरपोर्ट वालों में तो भरी हुई है, ये नहीं, एयरपोर्ट वाले नहीं छोड़ते. It's just crazy. I don't understand, man. Anyways, fries are here. Sundas के fries are here. Sundas के fries are here, तो लेकिन बीच में रखो ना. मैंने सबसे बड़ा वाला पकड़ा था, तुमने ले लिया. मैंने भी वो देखा ही, मतलब मैं बहुत देर से देख रही थी उसको जो तुमने लिया. यही कि आपको जब तक लोग देख रहे हैं तब तक आप उतने कंफर्टेबली बाहर चीज़ों से एक्सपोजर आपको नहीं मिल सकता जब तक आपको मतलब लोग देख रहे हैं और अरे गैरे पड़ोसी इधर उधर के लोग आके बोल रहे हैं. मतलब कि मुझे नहीं लगता कि अम्मी पापा को किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा इशू होगा सिवाय इस चीज़ के. अच्छा मेरा ये सीन है, मैंने शलवार कमीज़ बहुत कम पहनी है, और जब पहनना स्टार्ट किया मैंने बहुत देर बाद स्टार्ट किया. तो बहुत लोग होते थे कि अच्छा अब ये बड़ी हो गई है, छोटी कमीज़ें पहनती है, तो इसको आप बड़ी शरारत करती है छोटी कमीज़ें पहनती है, दत पागल. आप ना शलवार कमीज़ पे आ जाओ. अच्छा हाँ ठीक है, आज फ्राइडे आप शलवार कमीज़ पहन लेती है, जुम्मे को तो लड़के भी शलवार कमीज़ पहन लेते हैं. तो मैं होती थी कि हाँ जी हाँ. तो मेरा बस ये सीन था, मुझे अपने लिए इशू नहीं होता था जितना अम्मी पापा को इशू होता था कि मतलब रैंडम लोग आके ये बात कह रहे हैं. तो जब तक मुझे लगता है लोग आके आपको शायद लेग पुलिंग की बात आ जाती है कि जब तक आपको, ऑब्वियसली इसमें तो लेग पुलिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब तक आपको लोग पीछे पुल करना इतना नहीं बंद करेंगे हर चीज़ में, मतलब मुझे लगता है कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है लोगों की. डू यू थिंक इस कंट्री को या इस हमारे कल्चर का हिस्सा है, लोग क्या कहेंगे? ये जो फ्रेज है ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, पार्ट है. डू यू थिंक कि ये काफी जिंदगियां बर्बाद करता है? बहुत ज़्यादा. तो फिर बहुत ज़्यादा, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, तुम क्यों इन चीज़ों में फंसती हो? कैसा? No, you know my take on it, and you know I've been very upset with you regarding this. क्योंकि Sundas is probably one of the only people in my खानदान जिसको
میں پرسنلی یہ کہہ سکتا ہوں کانفیڈنس سے کہ سندس ڈزنٹ کیئر اباؤٹ لوگ کیا کہیں گے, جسٹ لائک مائی سیلف, آئی ڈونٹ کیئر. لائک ون آئی اسٹارٹڈ یوٹیوب, سب سے پہلی چیز میں نے جو اپنے اندر ختم کی نا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو سمجھا دیا کہ میں نے یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے, میں نے سوچنا ہی نہیں ہے. مجھے آئی ڈونٹ کیئر کہ لوگ کیا کہیں گے یہ وہ, اگر کیونکہ میں سوچ رہا تھا آج میں کبھی بھی یہاں تک پہنچ نہیں سکتا, بیکاز وداؤٹ whenever you start something new you make a lot of mistakes. آپ بہت غلطیاں کرتے ہو, اور جب بھی آپ اگر پبلک فگر ہو اور پبلک میں سب کے سامنے غلطیاں کر رہے ہو تو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور وہ بڑی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے ان چیزوں سے. تو میں نے اپنے اندر سے وہ فیکٹر ہٹا دیا کہ یار لوگ کیا کہیں گے, اس چیز کی میں نے فکر ہی نہیں کی. تم بھی یہ چیزوں کی فکر نہیں کرتی, لیکن تمہارا کیا آرگیومنٹ ہے, تم پھر کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. میں ابھی تک جین شرٹ پہنتی ہوں, مجھے اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن میں اس کو یہ بات بتاتی ہوں کہ میری جو زندگی ہے نا یار, یہ میرے فرائز کی طرف آئے گی نا, میں نے اس کو چپیٹ لگا دینی منہ کے اوپر. بہت سیریس ہوں میں اس بارے میں, مذاق نہیں برداشت کرتی. بیبی سوری, میرا یہ سینا کہ میں اس کو یہ کہتی ہوں, وہاں ہو کے تھوک بھائی, میں نے وہیں تھوکا کہ میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ جن چیزوں سے امی بابا کو فرق پڑتا ہے نا, مجھے ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. یہ بندہ کون ہے ڈیڈ کی تصویر میں؟ ڈیڈی ہوں. کس کی اولاد ہو تم؟ یہ پاپا کی پرانی تصویر ہے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ پاپا ہی ہے. تم ضرورت ماما کی اولاد ہو, تم کس کی اولاد ہو بھائی؟ اچھا اینی ویز, ہاں. تو خیر مجھے ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے جو کہ مجھے ایٹ سم پوائنٹ لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, کہ کیونکہ امی پاپا کو یہ چیز اتنی زیادہ افیکٹ کر رہی ہے تو مجھے بھی پھر وہ انڈائریکٹلی کرتی ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس نے پینٹ شرٹ پہن لی تو امی ابا کو اس چیز سے فرق پڑا تو میں بھی کہوں کہ او میں نے پینٹ شرٹ نہیں پہنی. پینٹ شرٹ بہت چھوٹی چیز ہے تو اس لیے میں بہت زیادہ اس کو مینشن کر رہی ہوں. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ میں یہ ہوتی ہوں کہ اچھا امی بس کر دیں ایزی ہو جائیں, یا میں بابا کو کہہ دیتی ہوں اچھا بابا زیادہ نہ سوچا کریں, یا بہت کچھ, کیونکہ میں ان کو بھی بلیم نہیں کرتی. ان کا براٹ اپ اور ان کا انوائرمنٹ ہمیشہ سے اس طرح رہا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, تو وہ اب اس زمانے میں ہماری جنریشن جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے, لیکن پچھلی جنریشن یو کی ناٹ, بہت کم چینج ہو رہی ہے. آپ ان کو چینج کر بھی نہیں سکتے. ماما پاپا, آئی تھنک ماما نہیں پاپا پھر بھی تھوڑے سے, پاپا پھر بھی تھوڑے سے ہیں کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, لیکن ماما اتنا میرا ماما نہیں ہے. اچھا میں کہنے لگی تھی کہ ضرورت ماموں اور امی وغیرہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جیسے بابا ہیں. شمالا پپو تو بہت ہیں. امی ابھی تم یہ سوچو کہ امی یہ زیادہ تمہیں لگتی ہیں تو یہ بابا سے بھی بہت کم ہے. ابھی تمہاری آنکھ میں بال ہے, یہ کہاں سے نکل, میں نے اس کو ٹانگ سے اوپر روکا ہوتا درمیان میں سے نکل آئی ہے. Wait, hold on. چوچی گوچی کیا تھا وہ, چوچی گوچی کیا تھا, گوچی منوچی, گوچی منوچی, get lost please. Oh, you know, get lost منوچی. You know what Gucci means? Hey, what's Gucci? نہیں, یعنی کہ what's going on? That's a Canadian slang. شکر ہے یہ پاکستان آ گیا, میں نے تو اس کو مار دینا تھا. اچھا what else do you think is the, let's discuss problems so we can try to fix them. لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کی انٹرفیئرنس, لوگوں کا گھورنا, what else? فلانی ایج میں شادی کرا دو ورنہ لیٹ ہو جاتی ہے. Do you think that's a وہ مجھے لگتا ہے چیز کم ہو رہی ہے, لیکن do you think that's also a career killer, a dream killer, کہ اس کی شادی کرا دو؟ نہیں. You don't think so? I think it is. You know why I say that? کیونکہ جو لوگ جن لوگوں نے خود سوچی بھی ہوتی ہے نا یہ بات, ان کے لیے ہے. لیکن یہاں پہ بڑا وہ ہے نا ایک اسٹگما ہے, مے بی ہمارے یہاں نہیں, مے بی ایجوکیٹڈ لوگوں کے درمیان میں نہیں, لیکن آئی تھنک ان ایجوکیٹڈ لوگ جو کہ واسٹ میجورٹی اس کنٹری کے اندر, آئی تھنک دس از اے ریئل اسٹگما that oh no we have to get this person married before the age of blah blah blah, otherwise we're not going to find a suitable. ہاں یہ والی چیز شاید تھوڑی ہے, لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ اتنا زیادہ اب شادی کا اتنا اس طرح کا ایشو نہیں رہا اور اتنا افیکٹ نہیں کرتی اب چیزوں کو, کیونکہ اب پیرنٹس جتنا لڑکیوں کی ایجوکیشن پہ ماشاء اللہ کام کریں, اور یہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. میں ایک اور ایگزامپل دوں گی کہ پیرنٹس جتنا لڑکیوں کی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں نا ماشاء اللہ آج کل, ان کو بس یہ ہو گیا کہ ہم نے اس کو اتنا پڑھا لکھا دیا ہے کہ ہم نے یہ ویسٹ نہیں کرنا. سمجھو نہیں, ڈو یو تھنک کہ لڑکیاں ایجوکیٹ ہو رہی ہیں؟ بہت ہو رہی ہیں, مجھے بہت comparatively yes, from old times comparatively yes,
لیکن ابھی بھی واسٹ میجورٹی ابھی ہم لوگ ایسی بہت ہے. پیچھے ہیں ہر چیز میں بہت پیچھے ہیں. Exactly. لیکن مجھے یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس اور امپروومنٹس ہی بہت اچھی لگتی ہیں, پازیٹیو لگتی ہیں. کہ مجھے یاد ہے جب میری ہاؤس جاب تھی اور اس میں ہمارا وہ بریسز والا ڈپارٹمنٹ تھا, تو ہم لوگ ان کو بتاتے تھے اتنے اتنے پیسے لگیں گے. تو وہاں نا پیرنٹس آتے تھے, کس طرح میں ایکسپلین کروں, بہت نا نان افورڈنگ پیشنٹس آتے تھے. تو جب ہم ان کو کہتے تھے نا کہ اتنے ہزار لگیں گے, اور لڑکیاں ہوتی تھیں, تو وہ ہوتے تھے کہ جی جی آپ لگائیں, جی ہم لگوائیں گے. مطلب کہ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ بیٹیوں پہ اور ساری چیزوں پہ اتنی محنت یا شاید اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھی. اب وہ ہوتے تھے کہ ہاں. اور پلس دوسری بات کہ جب وہ آتی تھی ہم لوگ ان کو کہتے تھے کہ اچھا آپ کو اسکول, مطلب ہمیں اسکول کے ٹائمنگس پہ آپ کو ادھر آنا پڑے گا. تو بڑی ایک دم سے نا پریشان پیرنٹس کے اسکول سے اس کو چھٹی کروانی پڑے گی. نہیں اچھا دیکھتے ہیں چلیں پھر جب اس کی گرمیوں کی سندر, چھٹیاں یہ بھی جو ہوں گی تم بات کر رہی ہو نا, یہ ایک بہت, اب اگر تم واسٹ میجورٹی آف تھنگس میں دیکھو نا, یہ ایک مائنورٹی گروپ ہے جو کہ اس طرح سوچتا ہے. نہیں پارٹنر, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو نان افورڈنگ لوگ ہیں وہ اس طرح اگر سوچ رہے ہیں کہ او اچھا اس کا اسکول مس ہوگا, چلیں پھر ہم لوگ گرمی کی چھٹیوں When میں you آ say جائیں گے. non-affording, do you mean below the middle class? Okay. وے بلو دا مڈل کلاس مجھے لگتا ہے کہ سوری یار, فرائز کا مذاق نہیں ہے نا, منہ مارے اس نے اس سائڈ پہ. تمہاری والی کھا لو گے کیا؟ اس نے اس پارٹ لا دو پہ لا دو لا دو. اچھا تمہیں ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں. Cats and dogs, they don't spread coronavirus. By the way. No, because I've seen pictures. I've seen pictures that how people are closing these pet animals into little cages and just trying to get rid of them somehow, throwing them outside the house. It's really saddening. Guys, pets do not transfer any form of coronavirus. Okay? Okay. اس کے تمہارے ہر پیار کرنے سے اس کے بال اڑے. Yeah, because they shed a lot, no? My babies shed a lot. My babies shed a lot. چانڈ ماروں میں اس کے منہ پہ. I think slowly things are changing, but there's still a long way to go for us, مجھے man. لگتا ہے کہ پاکستان تھوڑا تھوڑا گرو کر رہا ہے لیکن بہت چنکس میں. Very, very well put. ایک جگہ ہوگی جہاں پہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ جہاں لوگ کہتے کہیں جائیں, لیکن وہ تھوڑا سا گرو کریں گے, لیکن انہی کے ساتھ کا ایک اور پارٹ ہوگا جو کہے گا کہ یار شٹ لوگ کیا کہیں گے, وہ ان کو بھی پل کیے جائیں گے. Exactly. چپس کھاو نہیں, چائے پیو نہیں, مجو نہیں لائف. یہ کیا تھا, یہ کس میں تھا؟ منا بھائی. بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. میں نے ڈائلاگ اتنا سنا ہے لیکن مجھے آج تک نہیں پتا ہی کس نے. میں ہوں نا, یہ شاہ رخ ہے, شاہ رخ اور کاجل ہیں. وہ نہیں یہ لوگ سرسوں کے اس میں کھیتوں میں بھاگ رہے ہوتے تھے, کہتے دل والے دلہن میں لے جائیں گے. میں نے آج تک نہیں ان کو سنا. اچھا یہ بتاؤ, یو کم میم صاحب, تھینک یو, یو کم میم صاحب. عامر خان نا, عامر خان اینڈ راجہ ہندوستانی. ابھی مانو آنٹی اس کا گانا سن رہی تھی, مجھے اس سے یاد آیا. تھینک یو, یو کم میم صاحب. اچھا یہ بتاؤ, اچھا بیٹھے بیٹھے ہم نے گیم شروع کر دی ہے. اچھا ایک مجھے آیا. One day the professor of my college called me. He said, "Vishwas Buddhe, come here." Back here. He showed me this pen. Said, "This is a symbol of excellence. I give it to you." Very tough. Very tough, difficult. Wait, let me give you another hint. Baman Irani. No, let me give you another hint. You're close. Uttadum padam. یہ اس کو رٹ گیا ہے, یہ اس بندے کو رٹ گیا ہے. مدھیم پادم تھچک 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 تھچک, مطلب وہ فیل میں جو ہوتا نا, ہوتا سب کے پاس ہے دیتا کوئی نہیں, جو اس میں شرارت ہوتی ہے نا اس ٹائم پہ, چپیڑ مارا بندہ ایسی شکل پہ, ہوتا سب کے پاس ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا, ان کو دل کے دیکھ کے دل کرتا ہے کہ ان کو چھوٹی چٹکی کار کے بھاگ جاؤ, ہے نا. بہت لوگ ہوتے ہیں ایسے. اچھا سناؤ کیا. اچھا, so which movie?
Good question. Again. You ہاں know, نہیں oh, مانتا come یہ. on. 3 Two idiots. idiots. Is it Was two I idiots? close? Was I close? اپنے بنائے ہوئے رولز میں خود بھی نہیں توڑ سکتا. سلمان خان. نہیں لگ رہا تھا مجھے بھی فیل آئی تھی ایسا سلمان سی. تم نہیں پہنچ سکتے اس پہ. بہت بہت پرانی ہے, بہت دور کی ہے. اپنے بنائے ہوئے رولز میں خود بھی نہیں توڑ سکتا. توڑتا. ایک بار جو میں نے کمٹمنٹ کر لی پھر میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا ٹائپ. یہ تو وانٹڈ تھا. ہاں وہ وانٹڈ مجھے وہ سین تھی فیل آتی تھی نا جب سلمان خان جاتا ہے لڑکی کے تاڑ منہ پہ چپیٹ یہ کون سا سین ہے مجھے یاد بھی نہیں جاتا ہے. وہ لڑکی نے ایک ویڈیو ریلیز کر دی ہوتی ہے نا تو ایک اور دوسری لڑکی کی, تو سلمان خان جاتا ہے, وہ لڑکی نا فل کلب میں کھڑی ایسے ایسے کر رہی ہوتی ہے, سلمان خان اس کو بلاتے بڑی فیل میں مڑتے ایسی اس کی بےزتی ہوتی, مطلب وہ 2 منٹ سوچتی رہ جاتی کہ مطلب کلب میں ہی ہو گئی ہے ناچتے ناچتے. اچھا بتاؤ نا, اپنے بنائے ہوئے رولز میں خود بھی نہیں I don't توڑتا. know. What is it? دھوم مچالے دھوم مچالے دھوم مچالے. Oh yes. میں نے کہا تھا نہیں پہنچ سکتے. Yes. پتہ نہیں مجھے کیوں یاد ایک چٹکی سندور کی قیمت. یار دیپیکا جی میرے سے ملتی ہے. راکھی ساونت ملتی ہے تم سے. تم سے بھی جان لیور ملتا ہے پھر. چلو ٹھیک ہے. یار یہ غلط بات ہے. مائنڈ کرو تھوڑی سی بات. بتاؤ. اوم شانتی اوم. کیا حلوہ تم نے جمع کیے میں. رکو میں بتاتی ہوں ایک اور مشکل سا, سوچنے دو. یار ایک مجھے آ رہا ہے لیکن آ نہیں رہا. مسئلہ صرف یہ ہے ایک میرے پاس بہت مزے کا ہے. مووی بتا دو, ڈائلاگ میں بتا دوں گی. پھینکتا پھینکتا مفت کا دارو پینے کو آیا. یہ مجھے یاد ہے لیکن مجھے ایک سیکنڈ. پھینکتا پھینکتا مفت کا دارو پینے کو کسی بچے نے بولا تھا, چھوٹے سے بچے نے. کون سی فلم میں تھا کمینہ. ایک سیکنڈ. ریتک روشن. ایک سیکنڈ. پھینکتا پھینکتا جادو لا جادو. کوئی مل گیا, کوئی مل گیا یار. سب دیکھ رہا وہ یار یہ تو کوئی مل گیا تھی, لیکن یہ کہاں تھی. پھینکتا 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 مفت کا دارو پینے. یار کوئی مل گیا ہے. نہیں اچھا چلو ایک اور. وہ یو کے گئے ایک دن, میں بھی جاؤں گا. کبھی خوشی کبھی غم. وہیں کا وہ جب کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے. ویسے قسم سے نہیں, آپ نے بولا نا کہ وہ لندن گئے تھے. لندن کب گئے؟ نہیں آپ نے بولا نا کہ وہ لندن جانے سے پہلے کہیں گئے تھے. لندن جانے سے پہلے تو یاد ہے یار. نہیں آپ نے بولا نا لندن جانے سے پہلے وہ یہاں پہ تھے, اس کے بیچ میں کیا, ان کے بیچ میں کیا رہے. یار ہمیں پوری پوری فلمز رٹی ہوئی ہیں. اچھا مجھے اسی طرح انداز اپنا اپنا پوری رٹی ہوئی ہے. الو 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 جی سنم ٹکی 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 ٹھا. وہ کہتے ہیں نا ہاؤ ڈو یو فائٹ ان 2020 ود کرونا وائرس. وہ ٹکی ٹکی گو گو. کرائم ماسٹر گو گو آگے نکال کے گوٹیاں کھیلوں گا. گوٹیاں یار اس کا وہ بھی میرے محنت کے پیسے سے انڈے بنائے گا, آملیٹ بنائے. نہیں وہ کہتا ہے جب اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے نا اپنے بھائی کو, تو کہتا ہے کہ فارم بناؤں گا, مرغیاں ہوں گی جس میں کئی ہزار مرغیاں اور ان مرغیوں کے کئی لاکھوں انڈے, آملیٹ بھی بناؤں گا. بڑا مزے کا تھا. But yeah, there's so many movies that I یار یہ پرانی موویز بہت فن تھی. I think there was an innocence in the films back in the days, like Indian films. کنٹینٹ ہوتا تھا نا کوئی. ابھی بہت mature ہو گیا content in a sense where they're just like everything is like very detailed and everything is very like people care about like what's in the film. Like people really care about like how realistic it is. I think realistic factor بہت آ گیا. Like پہلے اگر شاہ رخ خان جہاز سے چھلانگ مارے گا nobody would care. Nobody, you know, بادشاہ کے اندر وہ بلڈنگ سے چھلانگ مار کے نیچے گاڑی میں آ کے کبھی ہماری اتنی بڑی بوڑھی عورت کو کہہ رہا تھا بچی کبھی ہماری. I think people won't forgive dumb comedy anymore. I think people really look for like realistic dumb comedy.
Like everything has to make sense realistically. Otherwise, but the funny thing is, agar abhi bhi wo tum purani film mein dekho na, you still watch them with the same love and with the same innocence, and you go like, oh, this is so much fun. Like Shah Rukh Khan's literally बादशाह के अंदर विंडो से छलांग मार के सीधा गाड़ी के अंदर लैंड होता है, and you're like, शाहरुख खान यार, amazing. वाह क्या एक्टिंग करता है. भागो. डायरेक्टर साहब मेरा रोल क्या है? भागो. भागो भागो. Good यार. But anyways, guys, I think we should end the podcast. It's been a long मैं और time. शावी तो बैठे इसी तरह, मतलब हम लोग पूरा दिन बातें कर सकते हैं. I think I stepped on below. ओहो बेचारी. Anyways, hopefully you enjoyed the podcast. Make sure that you give this podcast a big thumbs up. Make sure that you subscribe if you haven't subscribed. And we will, as always, catch you in the next one. podcast. Bye bye. Take care.